ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба барномаи иттилоотии имрӯз аз шабакаи телевизиони Осиёи Марказӣ. Бо шумо дар студия ман Малвина Манзарова қарор дорам. Инак мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. боздошти наврасон бо гумони барафрохтани парчами давлати исломӣ дар шаҳри Туз. Бонки миллӣ тарҳи шаҳри оқилро баррасӣ мекунад. ду давталаби тоҷик дар интихоботи Қирғизистон. тоҷикистон тарафдори узвияти Афғонистон дар созмони Шанхай аст. табибон ҳанӯз ҳам дағалӣ мекунанд. ҳафтаи мод дар душанбе идома дорад. дар минтақаи ҷануби ҷумҳурӣ бо гумонӣ даст доштан дар барафрохтани парчами сиёҳи давлати исломӣ дар маркази маъмурии ноҳияи шаҳри Туз чанде аз сокинони ин ноҳия боздошт шуданд. тавре хабар додан боздоштшудагон зодагони Ленинобод буда, айни замон мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар он ҷо машғули таҳқиқи ҳодиса мебошанд. боздоштшудагон наврасон буда, айни замон мақомот онҳоро бозпурсӣ мекунад. чанде аз наврасони маркази маъмурии ноҳия низ бо даст доштан дар ин кор гумонбар дониста мешаванд. аммо алҳол мушаххас дар бораи маҳз ба кадом мақсад барафрохтани матои сиёҳ чизе гуфта наметавонем. ҳамаш мавриди таҳқиқ қарор дорад ва баъди анҷоми ин корҳо метавонад дар бораи ҷузъиёти ин қазия сухан гуфт. қобили зикр аст ки чанд рӯз қабл овозаҳо пайдо шуданд ки дар маркази ноҳияи шаҳри Туз парчами давлати исломӣ барафрохта шудааст, вале мақомоти ҳифзи ҳуқуқ он замон ин маълумотро тасдиқ карда натавонистанд. мулоқоти муовини аввали раиси Бонки миллии Тоҷикистон Сироҷиддин Икромов бо ҳайате аз ширкати чин China Smart City Technology барномаи бунёди шаҳри интеллектуалӣ ё шаҳри оқил дар Душанбе ва дигар шаҳрҳои Тоҷикистонро баррасӣ кардааст. Ҷим Ниё, раиси ин ширкати зикршуда, дар мулоқот гуфтааст ки онҳо қодиранд то ки барномаи мабнӣ ва фанновариро пешрафтро дар Тоҷикистон амалӣ намоянд. ба гуфти ӯ, шаҳри интеллектуалӣ мунсаҷам кардани истифода аз низоми бонкии Тоҷикистон ва хадамоти дигаре чун хариду фурӯши анҷоми муқаррароти гумрукӣ, воридот ва содироти мол, амалиётҳои дигари иқтисодӣ тавассути танҳо як корти интеллектуалиро муяссар мегардонанд. роҳбари ширкати марказаш дар шаҳри Шанхай мегӯяд, корти интеллектуалӣ метавонад ҳамчун ҳуҷҷати ташхискунандаи ҳуввият низ истифода шавад. Абдуғаффор Қурбонов, роҳбари хадамоти матбуоти Бонки миллии Тоҷикистон, рӯзи 18 август ба хабарнигорон иброз дошт, ин танҳо баррасии муқаддамоти пешниҳоди ширкати чин буд, ки бояд акнун омӯхта шавад. ду нафар аз тоҷикони Қирғизистон барои соҳиб шудан ба курсии вакили парлумон дар он кишвар вориди саҳнаи сиёсӣ шуданд. аз ҷумла дар рӯйхати номзади ҳизби социал-демократияи президент Алмусбек Отамбоев, Саидолим Ҷураев аз тоҷикони зодаи шаҳраки тоҷикнишини Учурғон пешбарӣ шудааст. номзади дуввуми эҳтимолӣ аз миёни тоҷиктаборон Равшанбек Собиров, раиси анҷумани тоҷикиён ва вазири собиқ ҳизби иҷтимоии Қирғизистон ба шумор меравад. Равшанбек Собиров дар интихоби 5 сол пеш низ вакили парлумон интихоб шуда буд, вале баъди интихоб аз узвияти кобина аз парлумон рафтааст. Равшанбек Собиров, ки дар соли 2011 нахуст вазири тоҷиктабор дар ҳукумати Қирғизистон шуд, соли 2013 боздошт бо ҷурми ришваситонӣ бо 5 соли зиндонӣ маҳкум шуд, вале моҳи марти соли 2014 ӯро бар асоси қонуни аф раҳо карданд. Равшанбек Собиров дирӯз суханронӣ карда гуфт, ӯ ин бор аз номи ҳизби Азатлики генерал Исмоил Исоқов ба парлумон меравад, вале рӯйхати мо ҳанӯз ниҳоӣ нашудааст. анҷумани ҳизби Азатлик рӯзи 19 август дар тололи филармонияи Бишкек доир мешавад. номзадии Равшанбек Собиров матраҳ аст, вале рӯйхати ниҳоӣ танҳо баъди анҷумани интихоботи ҳизб дақиқ хоҳад шуд. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Аслов шоми 18 август дар маросими таҷлил аз солгарди рӯзи истиқлоли Афғонистон дар Душанбе чунин ибрози андеша кард. мо ҳамеша аз мавқеи кишвари дӯст ва ҳамзабони Афғонистон дар чорчӯбаи созмони минтақавӣ ва байнулмилалӣ пуштибонӣ намуда, ҷонибдори иштироки фаъолонаи Афғонистон аз узвияти комили он дар созмони ҳамкории Шанхай мебошем. ҷаноби Аслов таъкид кард, Тоҷикистон бо унвони ҳамсояи наздик омодаи кӯмаку мусоидати лозима барои Афғонистон дар ин замина аст. Сироҷиддин Аслов сулҳу амният дар Афғонистонро амнияти пойдор дар минтақа ва ҷаҳон донист. Абдулғаффори Орзу, сафири Афғонистон дар Тоҷикистон, аз ҳимоят ва кӯмаки мусоидатҳои ҷониби Тоҷикистон бо унвони як кишвари дӯсту бародар ва ҳамсоя изҳори қадрдонӣ карда, ба густаришу тақвият ҳарчи бештари ҳамкориҳо бо ин кишвари Осиёи Миёна таъкид намуд.
اظهار جانبداری وزیر کارهای خارجی تاجیکستان از افغانستان برای عضویتش در سازمان همکاری‌های شانگهای در حال است که در یک ماه پیش 10 ایولی سال جاری در شهر اوفای روسیه سمیت یا جلسه رهبران سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید. تحلیلگران به این نقطه اشاره کردند که این سازمان در تلاش تغییر خریطه سیاسی جهان است. بینندگان عزیز، حالا با توجه شما برخی از دیگر خبرهای جالب منطقه را با طور کوتاه پیشکش می‌کنیم. الکساندر زیریانوف، یک روحانی که سالهای طولانی به کوهنوردی مشغول بوده است، روز 5 آگوست به نقطه آخرین قله لنین پامیر رسیده است. قله لنین در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر بوده، با 7134 متر یکی از بلندترین قله در کشورهای شوروی پیشین به شمار می رود. آن سال 1928 نام لنین را گرفت. از آن پیش در خریطه های روسی نام گنرال روس کاوفمن را داشت. در پکین 3 سپتامبر عید غلبه جشن گرفته می شود. در این عید با تنتنه سربازان تاجیک شرکت خواهند ورزید. به این چاره‌بینی همچنین رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان دعوت شده است. خاطررسان می‌کنیم که در پکین سربازان قرقیزستان شرکت خواهند ورزید. سید مهدی خان ستارov معروف به شیخ تیمور که از جانب دادگاه عالی تاجیکستان 16 سال از آزادی محروم شد، به زینه بالای این نهاد شکایت کاساسیونی برده است. تا با ارسال شکایت کاساسیونی از دادگاه عالی درخواست نمودند حکم زیرمایه‌اش از نو بررسی شود. سید مهدی خان ستارov اینچنین با ارسال یک نامه از امامعلی رحمان درخواست نموده است که در مرافعه سودیش اشتراک ورزیده حقیقت را با چشم خود ببیند. نصرتالله سلیمزاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان درباره کمبودی‌ها در کار برخی از طبیبان تاجیک را اعتراف کرده و مخصوصاً از پزشکان جوان خواست که در فعالیتشان مسئولیت شناسی را احساس کنند. سلیمزاده که در یک همایش بخشیده به عید طبیبان در دوشنبه صحبت می‌کرد گفت تا هنوز دایر به قول او بی‌مسئولیتی و دغلی طبیبان در اجرای وظیفه‌شان از سوی ساکنان شکایت‌ها دسترسی بسیار است. با وجود دستور سفارش‌ها در اکثر مؤسسه‌های طبی آداب معاشرت رعایت نمی‌شود و خنک نظری زیاد است، افزود وزیر تندرستی. نوروز جعفرov معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز در صحبت با رسانه‌ها افزود هر طبیبی که از کارش به مقامات و یا رسانه‌ها شکایت وارد می‌شود از جایزه افتخاری وزارت محروم می‌شود. با قرار کمیسیون ویژه در نزد وزارت تندرستی تاجیکستان از این بعد طبیبانی که بیماران از کدام کارشان شکایت و ناراضگی کردند و قانون شکنی دارند از فهرست گیرندگان عنوان جایزه‌های افتخاری مخصوصاً از روی خط علاجیان تندرستی خارج می‌شوند. هفته ماه دوشنبه با ترغیب لباس‌های ملی تاجیکی سر شد و طراحان نیز در آن عقیده‌اند که از این بعد تلاش خواهند کرد تا هرچه بیشتر نوع‌های لباس تاجیکی را معرفی نمایند. این معرکه با تشبث شرکت کوپان در مهمانخانه شیراتان پایتخت آغاز یافت تا سنه 21 آگوست ادامه خواهد یافت. روز اول هفته ماه اساساً با نمایش لباس‌های تهیه کرده طراح جوان خورشید ستارov صورت گرفت. ستارov میگوید از بس که در تمام دنیا در ماه آگوست هفته مد برگزار می شود، آنها نیز تصمیم گرفتند که این معرکه را در تاجیکستان راه اندازی کنند. مدلیر تاجیک خورشید ستارov که اکثر لباس‌های تهیه کرده‌اش را با شیوه اروپایی اما با حفظ ویژگی لباس‌های شرقی تهیه شده است گفت حالا حدود 10 طراح در این چاره‌بینی لباس‌های خود را پیشنهاد تماشابینان می‌کنند. در تاجیکستان که 60% اهالی جوانان هستند، از این خاطر اکثر طراحان دعوت شده هم جوان هستند. فکر میکنم که سالهای آخر توجه به مد تاجیک و متاحهای قدیمی بیشتر شده است. تماشابینان گرامی، این بود چند خبر مهم در برنامه اطلاعاتی امروز. برایتان خبرهای نیک و سلامتی و سعادت روزگار را تمنا داریم. با برنامه‌های شبکه آسیای مرکزی بمانید. خدا نگهدارتان.